اور یہ خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ خدا سے زبردستی شفا لی جا سکتی، لیکن یہ شفا لینے کے لیے اندر ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں کیونکہ میں نے شروع سے ہی بتا دیا کہ یہاں پر یہ عبادت ہم ساری رات کر سکتے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں، نہ تھکیں گے، لیکن اس عبادت کا مقصد جو ہے تب تک رہے گا جب تک آپ کے اندر ایمان نہ ہو۔ تو ایمان کی قوت سے، ایمان کی طاقت سے ہم خدا سے شفا لے سکتے ہیں۔ ہم انسان جتنے بھی ہیں، میں ہوں، فادر کامران ہے، یا جتنے بھی خداوند کے خادم، وہ شفا خدا سے لے کر دیتے تو ہے، لیکن وہ اس وقت تک شفا آپ کو نہیں دے سکتے جب تک آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے ہم آئے تو ہیں، لیکن شفا وہی پائیں گے جن کا یسوع پر کامل بھروسہ ہو۔ تو شروع میں جب ہم نے یہ عبادت شروع کی، اس عبادت کا پہلا حصہ تھا کہ ہم نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، خدا سے توبہ کی، اور اسی لیے ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ جنہوں نے تو سچے اور حقیقی ایمان سے معافی مانگی ہے، آج وہ بنا شفا پائے یہاں سے جائیں گے نہیں، اس لیے کیونکہ خدا صاف دلوں کو پسند کرتا، اور کلام میں لکھا کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ اور جس کا دل پاک ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں پر پاکیزگی ہوتی، وہاں پر خدا کی موجودگی ہوتی۔ وہ سارے بہن بھائیوں نے یہاں پر دعا کی، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی ہر دعا کا آغاز کرتے ہیں، اے خداوند ہم تیری حضوری کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کی حضوری کو تب تک نہیں محسوس کرتے جب تک ہمارا اندر، ہماری روح اور ہمارا جسم پاک نہ ہو، کیونکہ خدا نہ گندگی میں آتا ہے، نہ گندگی میں رہتا ہے، اور نہ گندگی کو پسند کرتا۔ تو گندگی کیا ہے؟ گندگی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے جو انسان کی روح کو گندا کرتے ہیں، اور جب تک انسان جو ہے ان گناہوں سے اور اس گندگی سے پاک صاف نہیں ہوتا، تب تک معجزے نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے شیطان ہمیشہ انسان کو گندگی کی طرف مائل کرتا ہے، اسے گندا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور آپ دعا کرتے ہیں اور وہ سنی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی آتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، زندگی کے سارے کام جو مذہبی طور پر مجھے کرنے چاہیے تھے کرتا ہوں، کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میری دعا نہیں سنی جاتی۔ خداوند اپنے کلام میں فرماتا ہے تم خدا باپ کی ہیکل ہو، کیا ہو؟ اور جو اس ہیکل کو تباہ برباد کرے تو میں اس کو تباہ کروں۔ خدا باپ کی، خدا پاک روح کی اور خدا بیٹے کی ہیکل ہے ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا دل، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری اس ہیکل میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے خدا اس ہیکل کو جس میں یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں ہوں کون، میری حیثیت کیا ہے، میرے کام کیا ہے، اور میں کرتا کیا ہوں، اور میں سارے دنیا کے کام کر کے خدا کے سامنے آ کر اس کی شفا اور اس سے دعا کر کے زندگی کی ہر خوشی لے لوں، یہ ناممکن بات ہے۔ اور اسی لیے ہمیں آج یہ موقع بخشا گیا کہ اپنی زندگی کے اندر فرق کرنے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے بتایا ہے 3 دفعہ کہ خدا اور انسان اور شیطان، یہ 3 کریکٹرز ہیں، 3 شخصیات ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ خدا دنیا کی سب سے زیادہ، کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا اس نے تخلیق کی ہے،
اور اس تخلیق میں سے سب سے زیادہ وہ پیار کسے کرتا ہے؟ مجھے کرتا ہے، آپ کو کرتا ہے، اور دنیا کے ہر ایک اس بندے اور بندی کو کرتا ہے جس کی اس نے تخلیق کی. یعنی انسان سب سے آخر میں تخلیق کیا اس نے، لیکن اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس کے بعد شیطان اور انسان کی لڑائی کیا ہو گئی؟ شیطان اور انسان کی لڑائی یہ شروع ہو گئی کہ شیطان کہتا ہے میں روشنی سے بنایا گیا، میرا نام لوسیفر ہے، میں روشنی کا فرشتہ ہوں، اور یہ انسان پاؤں کی دھول، زمین کی مٹی، اس کو خدا نے بنا کر میرے سر پر بٹھا دیا. یہ انسان مجھ سے زیادہ خدا کو کیسے پیار کر سکتا ہے، اور خدا مجھ سے زیادہ اس انسان کو کیوں پیار کر سکتا ہے؟ اس لیے میں خدا اور انسان کا یہ رشتہ توڑ دوں گا. اور اس نے ایسا کیا، اور اس کا نام روشنی کے فرشتے سے لوسیفر سے بدل کر ابلیس ہو گیا. تاریکی کا فرشتہ، تاریکی کا فرزند، تاریکی کا شہزادہ، یا جو بھی اسے لقب ہم دے دیں، جو تاریکی سے منسلک ہے. تو شیطان انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ بڑھانے میں اور دوری پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا. کیسے؟ جھوٹ بول کر. اس نے جھوٹ بولا، اس نے فریب دیا، اس نے گمراہ کیا، اور انسان گمراہ ہوا. اور اسی لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ کہ آپ اپنے گھر میں پنجابی کہتے ہیں جڑے گھر سے جھوٹ بڑھ جائے نا آیا رزق بھی واپس پلٹ جاتا ہے. جس خاندان میں جھوٹ کا پیرا ہو اس خاندان کی کبھی ترقی نہیں ہوتی. اور ذرا جھانکی اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں. میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، لیکن یہ بات حقیقت. سب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن جب موبائل کا استعمال ہوتا ہے تو وہ موبائل کے جو میسیجز ہیں دوسروں سے چھپاتے پھرتے ہیں. باہر کے لوگوں سے چھپانا ٹھیک ہے، بیٹا ماں سے، ماں خاوند سے، بہن بھائی سے، بیوی خاوند سے، اور خاوند بیوی سے، اور اسی طرح خاندان کے اندر بہت سارے جھوٹ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. اور اگر کبھی کبھی اس موبائلوں پر فون آتا ہے اور ماں اور باپ کو چھپا کر کہیں پر علیحدگی میں جا کر سنا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے، کس کا ہے، تو جھوٹ بولا جاتا ہے. تو جھوٹ شیطان کی صفت ہے، شیطان کی خوبی. اور جب یہ جھوٹ ایک دوسرے کے لیے بولا جاتا ہے، خاندان میں داخل ہوا تو ایک دوسرے سے اعتبار چلا گیا. اور جب یہ اعتبار خاندان میں شامل ہو گیا تو پھر خاندان آہستہ آہستہ تباہ و بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ جہاں پر خدا موجود ہے وہاں پر جھوٹ نہیں ہوتا. اس لیے شیطان نے خدا اور انسان کا رشتہ توڑنے کے لیے جھوٹ بولا، اور شیطان نے انسان کے اندر تکبر پیدا کیا. کسی بھی چیز کا تکبر ہو، جب انسان اپنے اندر بہت ساری خوبیوں کو ڈسکور کر لیتا ہے، اس کو دریافت کر لیتا ہے، تو وہ شاید زمین پر ٹکتا نہیں. وہ کہتا ہے میرے جیسا تو کوئی انسان ہے نہیں. اور شیطان نے انسان کو یہی کہا کہ تو خدا کے برابر، بلکہ تو خدا. انسان نے سوچا ہاں یہ ٹھیک ہے، خدا نے مجھے ساری مخلوقات کا انچارج بنا دیا اور مجھے کہا کہ تو اشرف المخلوقات، تو ساری دنیا کی مخلوق پر حکومت کرے گا. اس لیے اور یہ ساری دنیا پر حکومت تو خدا کرتا ہے. اور انسان نے اپنے اندر دوسری بہت شیطان کی خوبی بڑی مغروری کو اپنے اندر ڈھال دیا، اور یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر برائی پیدا ہوتی گئی. تو یہ گندگی شیطان نے بنائے عالم سے انسان اور خدا کو دور کرنے کے لیے پیدا کی، اور یہ انسان کے اندر. ابھی اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اور انسان کی دوری کن باتوں سے ہو سکتی. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اس کا مطلب خدا میرے نزدیک نہیں آئے گا. میں مغرور ہوں
खुदा मेरे नजदीक नहीं आएगा। मैं चुगली करता हूँ, खुदा मेरे नजदीक नहीं आएगा। मैं फरेब देता हूँ, खुदा मेरे नजदीक नहीं आएगा। मैं धोखा देता हूँ, खुदा मेरे नजदीक नहीं आएगा। और अगर मैं किसी के लिए बुरी सोच रखता हूँ, बुरा इरादा रखता हूँ, और ऐसी तमाम बीमारियों की अगर मैं फहरिस्त तैयार करूँ तो शायद मेरे पास वक्त ना हो। इतनी बीमारियां हैं इंसान के अंदर, और ये रूह की बीमारियां, ये रूहानी बीमारियां। जिस्मानी बीमारियां तो किसी न किसी तरीके से ठीक हो ही जाती, लेकिन रूह की बीमारी जिसे लग जाए, उस बीमारी की शिफा जो है कभी कभी मरने के बाद भी नहीं मिलती। और शैतान कभी भी इंसान को उस बीमारी से शिफा पाने नहीं देगा। वो आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, वो आपको रोकेगा हर उस अमल से जो खुदा के घर की तरफ और खुदा की बादशाहत की तरफ जाता है। और इसीलिए खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद खुदा ने वादा कर दिया तकवीर की किताब में कि वो अपने निजात दहिंदा यानी यीशु मसीह यानी खुद खुदा इंसान बनकर जमीन पर आएगा और इंसानों को मनाकर वापस ले जाएगा। और उसने ये रास्ता इंसान के लिए तैयार किया। और खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने अपनी जान हमारी खातिर कुर्बान की, और इसीलिए खुदावंद खुदा ने हमारे लिए निजात का रास्ता खोल दिया। अब सिर्फ 3 बातों पर गौर करना है। बाकी जो सारे लोग कई दफा इन्होंने सुना, लेकिन आपने भी सुना ही होगा, लेकिन फिर दोहराता हूं कि मैंने कहा कि शैतान हर एक वो रास्ता बंद कर रहा है जो रास्ता खुदा की तरफ जाता है, यानी निजात की तरफ। अभी आप जानेंगे भी समझेंगे भी इस कलाम की रूह से। पहला, मेरी किसी कलीसिया के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मेरा कोई कारोबारी उनके साथ मसला है कि मेरी कलीसिया है और पता नहीं काम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी। सरगोदा में तकरीबन 75,000 कलीसिया है, 8,000 खानदान है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है हम किसी के घर बैठकर चाय पी सके, किसी फैमिली को इतनी ज्यादा कलीसिया। ये लड़ाई नहीं है। और लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि जो खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप की बादशाहत में जाने के लिए रास्ते बंद करता है, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन, और मैं यहां खड़ा होकर उसके खिलाफ बात करने से ना कभी घबराऊंगा और ना कभी घबराता हूं। कैसे? खुदावंद ने मुकद्दस पतरस रसूल उसका पहला खत 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है कि खुदावंद मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसने उन रूहों के पास जाकर वास किया जो कैद में थी और जिद्दी थी। 2 लफ्ज है, कैद में थी और जिद्दी थी। यीशु से पहले 1 लाख से ऊपर अंबिया कराम आए, बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े कारनामे करने वाले आए, यीशु की तरह मुर्दों को जिंदा करने वाले भी आए। एलिया की बात करते हैं, इलियास की बात करते हैं, हनूक की बात करते हैं। ये ऐसे नबी हैं जो जिंदा आसमान पर उठाए गए आग के बगोले में, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वाकयात इन नबियों और पैगंबरों के हमें मिलते। लेकिन उन 1 लाख में से 1 लाख से ऊपर अंबिया कराम में से एक नबी भी ऐसा ना हुआ कि जो वहां पर नूह के जमाने से फंसी हुई रूहें थी उनको बचा सकता। तो पाक लोग, खुदा के नजदीक लोग, खुदा की इबादत करने वाले लोग, खुदा का कलमा उनके मुंह में है, जो खुदा कहता है वो ही लोगों को कहते हैं। और इतनी कुर्बत खुदा के साथ कि खुदा मुंहबरू बैठकर उनसे हम कलाम होकर उनसे बातें करता है, जिसकी मिसाल हमें मूसा से मिलती है कि वो खुदा से मुंहबरू आमने सामने होकर बातचीत करता है। वो नबी भी अराफ में फंसी हुई रूहों को ना निकाल सका, क्योंकि इसका वादा उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए किया। और वो आया और मुर्दों में से जिंदा होने से पहले उसने एराफ में जाकर उन रूहों को बचाया जो कैद में थी और जिद्दी थी। अब उसके दौर से लेकर नूह के जमाने तक की तमाम रूहें बच गई। और उसके बाद कौन बचेंगे? वो लोग जो उस पर ईमान लाएंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे,
اس کے کلام پر عمل کریں گے اور اس کی باتوں پر عمل کریں گے. اور اس لیے یسوع کو پتا تھا کہ یہ لوگ میری ایک ہی دفعہ قربانی ہوگی، اس کے بعد بھی گناہ کریں گے، اس کے بعد بھی جھوٹ بولیں گے، اس کے بعد بھی زنا کریں گے، اس کے بعد بھی چوری کریں گے، اس کے بعد بھی قتل کریں گے، اس کے بعد بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے بعد بھی چغلیاں کریں گے. اس لیے یہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرے گا، کرتا رہے گا. جب تک یہ زندہ ہے تب تک یہ غلطی اور خطا اور گناہ کرتا رہے گا. تو اس لیے ان انسانوں کے لیے میں توبہ کا موقع مہیا کرتا ہوں. اور اسی لیے خدا نے اپنی اس قربانی جو اس نے کوہ کلور پر دی، اس قربانی کو دہرانے کے لیے آخری کھانے کے موقع پر اس نے یہ اختیار رسولوں کو دے دیا کہ یہ قربانی دوبارہ دہرانا، میری یادگاری میں یہی کرنا. میں انسانوں کے گناہوں کی خاطر مر گیا، قربان ہوا اور ہوں گا، اس لیے تم بھی اس قربانی کو دوبارہ دہراتے رہنا، رہتی دنیا تک دہراتے رہنا. اور اس نے یہ کہانت کا ساکرامنٹ وہاں پر مقرر کیا. اور اسی لیے انسان جو ہے یہ اس قربانی کو یاد کرتا ہے. اس کے بعد خداوند یسوع المسیح مقدس یوحنا اس کا 6 باب اور اس کی 53 آیت اور اس کی 59 آیت اس میں بار بار بلکہ 3-4 دفعہ ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور جو میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے اور میں اسے یوم آخر میں زندہ کروں. میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری. جو اس روٹی میں سے کھائے گا، جو اس خون میں سے پیے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا. اور شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اس عبادت میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پاک ماس کی پاک قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو صرف خداوند کی حمد و ستائش کرنی چاہیے، گیت گانے چاہیے اور ہمیں کسی کنونشن میں جانا چاہیے. یسوع کے پاک بدن اور پاک خون میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر خداوند اپنے رسولوں کو کہتا ہے، جب تو عمر رسول کو وہ دوبارہ ظاہر کہا اور روح القدس پھونکا اور کہا جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے گئے ہیں اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گئے. اور شیطان کہتا ہے وہ ایک فادر ناصر کو اعتراف کرنا ہے، وہ ہمارا بھی زیادہ گناہ گار ہے، اس بندے سے اعتراف نہ کرنا. انسان سے اعتراف کیسے کر سکتا ہے؟ انسان کیسے دوسرے انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ میں گناہ گار ہو سکتا ہوں آپ سے بھی زیادہ، لیکن خدا کا یہ حکم ہے کہ ہم نے اس اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے انسان یعنی کاہن کے پاس آنا ہے. اور شیطان آپ کے لیے یہ دروازہ بھی بند کر دیتا ہے. 2 دروازے بند ہو گئے. پہلا دروازہ چلے آپ مجھ سے اعتراف نہ کریں، فادر کامران سے اعتراف نہ کریں، یا پیرش میں جتنے بھی فادر ہیں سارے ہی آپ کو پسند نہیں ہیں، کسی سے نہ کریں. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خداوند آپ کو یہ موقع بخشے اور یہ آپ کو یہ زندگی بخشے اور وسائل بخشے کہ آپ اس ملک سے باہر جا کر دنیا کے کسی بھی ایسے کونے میں آپ کو اگر کوئی اور کاہن ملتا ہے جس سے آپ مطمئن ہیں، لیکن اعتراف کا ساکرامنٹ ضرور حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ نجات کا دروازہ، یہ راستہ ہے. کیونکہ خدا انسان کے پاس اسی صورت میں آئے گا جب انسان پاک صاف کیا جائے گا. اگر خداوند کو پتا ہوتا کہ انسان گناہ گار ہے تو وہ یہ اختیار پطرس اور دوسرے رسولوں کو کیوں دیتا؟ اس کو پتا ہے یہ بھی لوگ گناہ گار، یہ صبح 3 دفعہ انکار کرنے والے، لیکن پھر بھی اس نے ان کمزور انسانوں کو یہ اختیار بخشا. چلے آپ نے غفلت کر دی، نہیں اعتراف کا ساکرامنٹ لیا. دوسرا موقع ہے کہ آپ اس یوکرس میں پاک قربانی میں شامل ہوں تو آپ کا شاید بابو یونس کے ساتھ اختلاف، یہ بابو جی ہمارے گھر نہیں آتے، بابو جی نے فلاں ہمارا کام نہیں کیا، یا فادر نے ہماری کی بات نہیں سنی، ہم یہ کلیسیا چھوڑ دیتے. تو بھائی یہ کلیسیا فادر ناصر کی نہیں ہے، یہ کلیسیا بابو یونس صادق کی نہیں ہے، یہ کلیسیا کسی بشپ کی نہیں ہے، یہ کلیسیا کسی پوپ کی نہیں ہے، یہ کلیسیا یسوع کی. میرے سے لڑائی کر کے یسوع کی کلیسیا کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کلیسیا کی بنیاد اس نے خود رکھی، کہا کہ میں تو کیفا ہے،
तू चट्टान है, तू पत्थर है, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और इस पर कभी आलम असफल के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। और ये तो यीशु की कलीसिया, मेरी अहमियत है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह की कलीसिया की वजह से। आज मैं इस कलीसिया के खिलाफ हो जाऊं तो कौन मुझे पूछेगा, कोई इस गिरजे में दाखिल नहीं होने देगा। कि मेरा ये सब कुछ इख्तियार और ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की इस कलीसिया की वजह से। तो कलीसिया यीशु की, ना किसी फादर की है, ना किसी पोप की है, और ना किसी बिशप। तो ये लड़ाई झगड़ा है, तो इसका नुकसान क्या? नुकसान ये है कि आप यीशु मसीह की इस कलीसिया से बेदखल होकर पाक यूक्रिस्ट की पाक कुर्बानी में शामिल नहीं होते। और यीशु मसीह यूहन्ना 6 बाब और उसका पूरा का पूरा चैप्टर वहां पे कहता है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, उसमें जिंदगी है, और उसी बंदे और बंदी को मैं जिंदा करूंगा, मैं और किसी को जिंदा नहीं करूंगा। और ये खुदावंद का कलाम। चले, ये भी बात हो गई। इंसान होते हुए इंसान कई रंजिशें हैं कि इंसान इन तमाम बातों से एक घर से दूर चला जाता है। उसके बाद क्या रह जाता है? इंसान की मौत है। आज भी 2-3 जनाजे हुए, और कल बाबू अरशद यहाँ पर मौजूद हैं इनके इलाके में। पहले खामद जो है वो बीमार था, वो फौत हो, 10 मिनट बाद उसकी बीवी फौत हो। और जिंदगी तो ऐसे ही है। उन्होंने कभी नहीं सुना, सोचा नहीं होगा कि हमारी जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी। जिंदगी के लिए लोग भीख मांगते फिरते। बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको हम कभी भी छुड़ा नहीं सकते। इतनी खतरनाक बीमारियां हमारी जिंदगी, और जिंदगी शुरू होती है और पता नहीं कहां पर खत्म हो जाती है। और इंसान इन दोनों रास्तों को ठुकराकर, इतराफ का साक्रामेंट, यीशु का पाक बदन और पाक खून, इन्हें ठुकराकर मर जाता है। और मरने के बाद हमारे लिए क्या होता है? मरने के बाद हमारे लिए क्या है कि मरने के बाद हम कहां जाते? वहां आखिरी रास्ता बचा है इंसान के बचने का, और वो आखिरी रास्ता है कि उसकी रूह की मग़फ़िरत की जा सके, उसको छुड़ाया जा सके। कहां से? बरज़ख से, आलमे रवा से, पगचरी से। और वो जगह जहां पर नापाक हालत में रूहें रहती हैं, गुनाहगार जो तौबा करके नहीं जाती। और ऐसी रूहों को छुड़वाना इतना आसान काम मैंने बताया कि ऐसी रूहों को छुड़वाने के लिए खुदा की नजदीकी काफी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक दुआ नमाज करनी काफी नहीं है। पाक साफ होना काफी नहीं है। नबी पैगंबर होना काफी नहीं है। इसी ऐसी रूहों को छुड़वाने के लिए यीशु को कलवर पर कुर्बान करना है। और वो कहता है कि मैं ये कुर्बानी दोबारा दोहराऊंगा, और ये कुर्बानी मेरे नाम पर काहिन इस दुनिया में दोहराएंगे। तो आजकल क्या, अगर हम देर से पहुंचते हैं तो आप जनाजा, किसी से जनाजा तो कोई भी मोमन कर सकता, जनाजा हो गया। जनाजे के बाद क्या, लोग इकट्ठे होते हैं, आप कहते हैं कि फलाने तेन दुआ दे, तू दुआ कर। दुआ हुई, रोटी पे बरकत हुई, आपने खाना खाया और आप अपने घर। और कलाम के अलावा एक इल्म है जिसे कहती है सोलियोलॉजी, रूहों का इल्म। उन रूहों के इल्म के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर भी और कहीं पर भी, कि जब रूह इस दुनिया से जाती है तो 3 दिन तक वो उस जगह, अगर अस्पताल में उसका इंतकाल हुआ तो 3 दिन तक वो अस्पताल में रहेगी। अगर किस कमरे में हुआ तो 3 दिन तक वो उस कमरे में रहेगी। और अगर जिस जगह पर उसका इंतकाल हुआ वो रूह 3 दिन तक वहीं पर घूमती रहती है, वहां से बाहर नहीं जाती। और इसीलिए दूसरे मज़ाहिब की तरह हम भी लगातार 3 दिन उसके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसकी रूह को छुड़वाए। और तीसरे दिन हम काहिन को बुलाकर उसके लिए पाकमास की पाक कुर्बानी गुजराते। और हमारे लोग, हमारी कलीसिया ये भी नहीं करती, क्योंकि मरने के बाद हम अपने अजीजों को छुड़वाते भी नहीं। तो वो रास्ता भी, तीसरा रास्ता भी बंद हो गया। और इसीलिए हमें पाकमास की जरूरत पेश आती। और खुदा हमें ये मौका बख्शता है, और शैतान हमारे ये सारे मौके हमसे छीन लेता है।
तो इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें अपनी जिंदगी पर सोचना है। किसी से जाती रंजिश नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। मेरे साथ लड़ाई हो सकती है आपकी, बाबूजी के साथ लड़ाई हो सकती है आपकी, लेकिन इन दोनों शख्सियात की लड़ाई की वजह से आप खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया को ना छोड़ें। इसके वसीला से आप नजात पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के वसीले हम नजात पाएंगे। वो कहता है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं दरवाजा हूं, मैं राह हूं, मैं जिंदगी हूं, सब कुछ मैं हूं, क़यामत भी मैं हूं, अव्वल भी मैं हूं और आखिर भी मैं हूं। इसलिए तुम्हें मुझ पर ईमान रखना और मेरे जरिए तुम्हें नजात नहीं मिल सकती। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा। तो नजात हासिल करने के लिए और जिंदगी में हर किस्म की शिफा हासिल करने के लिए जिंदगी को पाक और साफ करना बड़ा जरूरी है। तो नहीं गए, सिर्फ एक और वाकया सुनना चाहता हूं, उसके बाद हम बाकी इबादत जारी रखेंगे। ये बड़ा मेरी जिंदगी का अहम वाकया है। ये बड़ा कम होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं मेरी या हमारी इस इबादत में शैतान कभी हाजिर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हाजिर हो सकता? दूसरी इबादत में फौरन हाजिरी हो जाती है। मेरी इबादत में या इस गिरजाघर में या इस गिरजाघर के बाहर हाजिरी क्यों नहीं हो सकती? शैतान ये जगह जहां बैठे हैं इससे कोसों दूर और मीलों दूर खड़ा आपको देख रहा है कि आप लोग इबादत कर रहे हैं। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी इस इबादत में ऊपर से, इधर से, उधर से कहीं पर आपको आकर वो रोके। क्यों? क्योंकि उस शैतान को मैं अपने पांव की जूती समझता हूं, अपने पैर की जूती समझता हूं। इसलिए क्यों समझता? आगे जाने की जरूरत नहीं, आप भी समझे। मैं समझता हूं तो आप भी समझे, क्योंकि ये इख्तियार मुझे खुदा ने दिया, आपको भी दिया। क्योंकि जब उसने आपकी तख्लीक की तो उसने कहा कि इंसान दुनिया की बनाई हुई हर मखलूक से आला। तो हम जब उससे आला है, शैतान हमारे पांव की जूती है, शैतान हमारे पांव के नीचे है, तो ये इख्तियार हमें खुदा ने दिया है। तो शैतान की क्या हिम्मत कि हम इंसानों को वो आकर तकलीफ पहुंचाए। दूसरी बात जो बड़ी अहम, हमारा ईमान यीशु मसीह पाक शराकत में, पाक यूक्रिस्ट में मौजूद है। जहां पर रोशनी है तारीकी का क्या काम? जहां पर रोशनी है तारीकी का क्या काम? जहां पर यीशु है वहां पर शैतान नहीं। और इसीलिए यही एक वजह है कि शैतान हमेशा मुझसे और उन तमाम लोगों से डरता है जो ये जान जाते हैं, जो पहचान जाते हैं कि शैतान इंसान के पांव की जूती, और शैतान हैवी उन लोगों पर होता है जो झूठे, जो फरेबी हैं, जो उसकी बात मानते हैं, जो उसकी बनाई हुई उन तमाम खूबियों को अपनाकर उस जैसे काम करते हैं। उन लोगों को शैतान पकड़ता है, उनको वर्गलाता है, उनको वो झंझोड़ता है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि शैतान मेरे सामने आए, मैं उससे पूछूं। शैतान मेरे सामने हाजिर नहीं होता। और मेरे साथ जो वाकया हुआ हमेशा ऐसे ही है। आज तक किसी बुरी रूह से मेरा आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो अच्छी रूहों से हुआ। एक वाकया सुनाता हूं सच्चा। एक खानदान ने मुझे बुलाया, ईस्टर के दिनों की बात है, और मेरी दूसरी इबादत के दौरान काफी फासला था, यानी 1 घंटे का। तो मैं रुक गया किसी जगह पर, दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी थी और सीट पीछे करके सो गया, क्योंकि रात को भी गाड़ी चला के थक गया था। एक खानदान ने दरवाजा नॉक किया, खिड़की, कहते फादर साहब आप हमारे घर आए। मैं नहीं जानता था उस खानदान, तो मैंने कहा चलो मेरे पास वक्त भी है, चला जाता हूं और चाय पी लेंगे, थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, उनसे बातचीत हो जाएगी और फिर मैं अपनी अगली इबादत के लिए चला जाऊंगा। जब घर में दाखिल हुआ तो घर में क्या तकलीफ देखता हूं कि यूं ही दुआ की इबादत शुरू की तो हाजिरी शुरू हुई। ये सिस्टर की बात है। तो हाजिरी शुरू हुई और वो आदमी जिसमें ये तकलीफ थी
मेरे सामने पानी का जग पड़ा था, उसने जग पकड़कर सारा पी लिया। एक गिलास पी लूं तो मेरा पेट भर जाता है, 2 पी सकता हूँ, 3 पी सकता हूँ। फिर जग, फिर उन्होंने एक और रख दिया, वो भी पी गया। फिर दीदी ने बताया, उसने कहा फादर साहब जब इसे ये तकलीफ होती है तो ये जगों के जग पानी पी जाता है, तो इसके सामने अगर टब भी रख दो तो ये वो भी खाली कर देता है। बड़ा अजीब वाकया। मैं खुद हैरान, सोचने पर मजबूर कि इंसान के जिस्म में इतनी कैपेसिटी है कि वो ये अगर जग पानी पी ले तो पता नहीं कहां पर स्टोर होता होगा, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जब उसी बात की मुझे समझ आई तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने कहा कि इसका दिल बहुत घबराता, बड़ी तकलीफ। और जब दुआ करनी शुरू की तो फिर जाहिर है वही सवाल जवाब। मैंने कहा बुरी रूह और अच्छी रूह की बात कर रहा हूँ, बुरी रूह ना हाजिर नहीं होगी, अच्छी रूह होगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन है? उसने कहा मेरा नाम अनायत मसीह, 94 साल की उम्र में मैं मर गया था और ये आदमी मेरा बेटा है। आपके कान शॉक होंगे सुन के होंगे ये बात सुनने हुए कि बाप की रूह बेटे के अंदर क्या कर रही है। मैं भी हैरान, आप भी हैरान हो गए। उसने कहा ये मेरा बेटा है और इसके साथ मेरे और 5 बेटे भी, और ये घर आप देख रहे हैं इसके तकरीबन मैंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके मजदूरी करके इनके लिए खूबसूरत मकान तैयार किए। और मुझे ये बैठक के अंदर जब ये लड़का जिसके पास मैं रहता था, बैठक के अंदर उन्होंने मुझे रखा, गर्मी शदीद जैसे आज जून के महीने में शुरू है, तो कहते हैं मुझे थोड़ी दिल की तकलीफ थी, मेरा दिल घबराता था। उम्र 94 साल है और मुझे गर्मी लगती थी और मुझे इतनी प्यास लगती थी कि मैं पानी के लिए चीख चीख कर आवाजें देता था, लेकिन मैं बूढ़ा था, इतनी आवाज मेरी पहुंचती नहीं थी। और ये पानी भेजते थे बच्चे के हाथ में, आधा वो गिरा देता और आधा आकर मुझे दे देता। पंखा ऐसे चलता था कि जैसे वो छड़ी के साथ उसको हिलाना पड़ता। तो मैंने बड़ी अजियत में दिन निकाले और 6 साल से, 1 साल भी नहीं, 6 साल से मैं अपने इस बेटे को तकलीफ नहीं दे रहा, बस इसे एहसास दिला रहा हूं कि जब मैं जिंदा था तो मुझे ऐसी तकलीफ होती थी, मैं मकर नहीं करता था, मैं ड्रामा नहीं करता था, और इसीलिए मैं सिर्फ इसे एहसास दिलाना चाह रहा था कि मैं ऐसी तकलीफ से गुजरा हूं। लेकिन मुझे ये करने से मुझे नुकसान ये हुआ कि खुदा ने मेरे लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए। मैं जा सकता था, लेकिन खुदा ने मुझे, क्योंकि मेरे अंदर ये इरादा था कि मैं इसको एहसास दिलाकर जाऊं, लेकिन ये एहसास खुदा ने दिलवाना था, मैंने ये काम किया है, इसलिए अब मेरी रूह भटकती है, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तो मैं खुदावंद की इस घर में इसने बड़े मजमे में खड़ा होकर आपको बताऊं, मैंने कोई उसके बाल पकड़ कर उसे जूतियां नहीं मारी, मैंने कोई उसे ठुड्डे नहीं मारे, उसके हाथ पांव पकड़कर उसे कहा, आराम से मेरे सामने बैठा था, मैंने दुआ की। दुआ काफी नहीं थी, दुआ आप भी करेंगे तो वो वक्ती तौर पर रूह निकल जानी थी। अगली जो इबादत मैंने करनी थी, मैंने चाय पी, पानी पिया, वहां से निकल गया और जिस जगह मैं गया वहां पर मुसलसल 2-3 और इबादत थी। उस आदमी का नाम उस पाक कुर्बानी में देकर मैंने उसके लिए पाक कुर्बानी की, उसकी मग़फ़िरत के लिए। नाम इसलिए खानदान का नहीं बता रहा कि मैं नहीं समझता कि उससे आप पूछें, लेकिन अगर आपको मुझ पर यकीन है तो आप ईमान रखें कि जो मैंने कहा सच्ची बात है। इतनी बड़ी कलीसिया के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, और वो खानदान आपको बता सकता है। उनकी इजाजत हुई तो किसी दिन मैं सामने भी ले आऊंगा, वो बताए कि खुदावंद ने उन्हें 6 साल बाद उससे छुटकारा करा दिया। तो ये खुदावंद का बहुत बड़ा फजल। और ये जान कैसे छूटी कि हम कैथोलिक काहिन बदरूहों को भगाना कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है। मैंने आपको फिर दोबारा याद दिलाता हूं, आप बपतिस्मा याफ्ता मसीही हो, यीशु पर ईमान रखते, आप लोगों के अंदर इतनी कुव्वत है, अगर आप दुआ करो तो बदरूहें आपसे कोसों दूर भागेगी। लेकिन बदरूहों को निकालना बड़ी बहादुरी नहीं है। बदरूहें या रूहें
जो भी इस दुनिया में घूमती फिरती हैं, उनकी मग़फ़िरत करवानी, उनकी जान छुड़वानी, उनकी निजात करवानी, उनको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करवाना है, यीशु की बादशाहत में लेकर जाना है। और बादशाहत का प्रचार करने के लिए हम मखसूस हुए हैं, और काम करने के लिए हम मखसूस नहीं हुए। तो बदरुए क्या है? इधर से भगाऊंगा तो उधर चले जाएंगे, उधर से भगाऊंगा तो उधर चले जाएंगे। तो ये बड़े कारनामे नहीं है। अगर कोई हमसे राबता करता है वो रूहें, तो मैं उनकी मग़फ़िरत और फादर कामरान उनकी मग़फ़िरत करवा सकते हैं। और वो एक ही ज़रिया है जो यीशु मसीह ने मुकर्रर किया है कि मेरी यादगारी के लिए तुम यही किया करना। इस तरह कोहे कलवर पर हर गुनाहगार के लिए मैं कुर्बान होता हूँ, हर पाकमास की पाकरबानी में उसी तरीके मैं गुनाहगारों के लिए अपनी जान कुर्बान दोबारा से करूंगा, और वो बख्शे जाएंगे और वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन बातों पर सोच विचार करना है, सोचना है। तो अभी इबादत का अगला हिस्सा है। इस इबादत के हिस्से में हम शिफा के लिए दुआ करेंगे। आप लोगों ने इधर पानी रखा है, तेल रखा है, मैं फादर कामरान अभी इन पर बरकत चाहेंगे, इनके आपकी शिफा के लिए दुआ करेंगे, और उसके बाद हम पाक तेल के साथ आपको मसा करेंगे। ये देख रहे हैं ये पाक तेल, इस तेल को ना फादर कामरान और ना मैं, हम दोनों में से कोई बरकत नहीं दे सकता। हम दोनों में से इस तेल को कोई बरकत नहीं दे सकता। हमारे पास ये 3 तेल है, ये किसी दुनिया के आदमी के पास नहीं है। आप भी तेल लेकर आए हैं, लेकिन ये 3 तेल, बीमारों का, मुतवाशियों का और प्रिज्मा का तेल, और ये 24 घंटे हमारे पास होता है। ये मेरा बीमारों का तेल, इसको बरकत कौन देता है? बिशप साहब। साल में एक दफा जब वो काहिनों की ईद और आखिरी खाने की रस्म होती उस दिन, और ये तेल वहां से गतसमनी बाग से जैतून का तेल वो ही मंगवाया जाता है जहां पर यीशु मसीह ने दुआ की। और बिशप साहब इसको बरकत देकर, सिर्फ उनके पास इख्तियार है रसूली, और वो बरकत देकर हम काहिनों में तकसीम करते हैं कि जाओ इस तेल के साथ बीमारों को मसा करो और शिफा दो। और मुकद्दस याकूब रसूल के खत में लिखा है 5वां बाब कि अगर कलीसिया में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के काहिनों को बुलाए। काहिन क्या करेंगे? उनको पाक तेल के साथ मसा करेंगे, बीमार के ईमान की दीवार उसे उसके पांव पर खड़ा करेंगे। वहां पर भी जिक्र है कि हम दुआ तो करेंगे, पाक तेल के साथ मसा तो करेंगे, लेकिन जब तक आपका ईमान नहीं होगा कोई बीमार अपने पांव पर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ईमान की दीवार बीमार को बचाएगी। तो इसीलिए शिफा के लिए ईमान होना बड़ा जरूरी है। और आज इस औरत जिसका जिक्र आपने सुना, कि उसके अंदर इतना ईमान था कि इतने बड़े हजूम में से यीशु के अंदर से कुव्वत निकाल ली। तो आज मैं और फादर कामरान इस इबादत को शुरू कर, यानी शिफा की इबादत को शुरू करने से पहले आपको बरकत देंगे, आपके गुनाहों की माफी के लिए दुआ मांगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अंदर अपनी बुराई और बदी को जानना होगा। आपको पता है आपने क्या गुनाह किया, आपको पता है आपके अंदर कौन सी बुराई। और मैं और एक सच्ची बात बता दूं, इस इबादत में चाहे कोई कितना भी बीमार हो, जब तक वो अपने अजीजों और अपने रिश्तेदारों और अपने बहन भाइयों के साथ नाराज है, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा है, उसके अंदर फसाद है, ना इत्तेफाकी है, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा हीलर ले आओ, वो उस बंदे और बंदी को शिफा नहीं दे सकता। इसलिए आज ये फैसला ही काफी होगा कि आप कहें कि इस इबादत के बाद मैं अपने फलां अजीज और रिश्तेदार से सुलह कर दूं, उसे माफ कर दूं, पूरी सोच को अपने दिल से निकाल दूं, और इन तमाम बदियों से, झूठ को अपनी जिंदगी से, मेरे पास बहुत सारी ऐसी बुराइयां जिनका मैं नाम लूं तो शायद ये शाम गुजर जाए। इसलिए आप मेरी बात समझ गए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज रूह की बीमारी के लिए और शिफा के लिए आपको दुआ करनी है, और उसके लिए एक ही हल है, हम दोनों काहें आपको बरकत देंगे, आखिर में बरकत हम देंगे आपको, लेकिन आप इरादा पहले करें। आप इरादा करें कि आप वाकई सच्चे दिल के साथ खुदावंद से माफी मांगना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें,
اور اس خاموشی میں اپنے گناہگار ہونے کو یاد کریں، احساس کریں، یاد کریں کہ آج بلکہ آج سے پیچھے جتنے بھی دن ہم نے ایک دوسرے کو ناراض کیا، ایک دوسرے کے لیے برا سوچا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی، ایک دوسرے کی چغلی کی، ایک دوسرے کے لیے بری سوچ اور برا ارادہ رکھ کے اسے نقصان پہنچایا، جھوٹ بولا، فریب دیا، دھوکہ دیا، ماں باپ کی بے ادبی کی، زنا کاری کی، حرام کاری کی، اور اس کے بعد ہم نے ان تمام برائیوں کو جو خداوند کے پاک کلام میں لکھی سب کو اپنی زندگی میں باری باری آنے کا موقع دیا۔ آج خداوند کا ہاتھ ہمارے سر پر اور اس کی موجودگی ہمارے درمیان یقینی، اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ سچے دل کے ساتھ مجھے پکارو گے، یہ ایک یا دو میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، میں وہاں پر موجود ہوں۔ ہم تو ایک نہیں، دو نہیں، اس سے زیادہ اسے پکار رہے ہیں، اور اس کی موجودگی کیوں نہ ہو؟ اس لیے اس خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے آج خداوند سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں، معافی مانگے اور خداوند سے کہیں خداوند ہمیں معاف کر، آج ہم تیرے گھر سے شفا لینے کے لیے آئے، اپنی خالی جھولیاں تیرے سامنے پھیلانے کے لیے آئے، اپنی مایوسیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے آئے، اپنی بے اولادی کو اولاد جیسی نعمت سے لینے کے لیے آئے، دنیاوی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے۔ خداوند بہت سے ایسے گناہ میں نے اپنی زندگی میں کیے، اور خداوند ان گناہوں سے سچی معافی اور توبہ لینے کے لیے آئے، اور جتنے گناہ ہم نے کر لیے ان سے سچی توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں ان گناہوں سے بری کرے۔ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں مغروری نہ لائیں، تکبر نہ لائیں، کمزوروں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اور اپنے سے غریب کے لیے حقارت کی نظر نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کا احساس کریں، محبت کریں اور پیار کریں۔ چند میں خاموشی میں ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور خداوند سے سچی توبہ کے لیے اپنے گناہوں پر پشیمان